Bismillahirrahmanirrahim. Non tas ma bisi ngeton woto wakato. Il mi mitir ka nor wakane TV plus Africa yuringa la site web dawati islamia yuringa. Il mi mitir be la toren solmoa ti a province du Passore et ti a commune de Latone. Ti a pipi mihiri ya sun mihiri la toren na pa motone. Ami kam ti handa ya wakat ndalore ti sun mihiri handa kabi mi kam ti abum handa panana. La wana pa mihira woto ya dalil ngini gide ti selama umataba la sun mihiri na wati zinga pour benoa. Ti la toren na pa mihira woto no runda ya 5 mars 2021 yumde yar karsama docteur Mohamed Issa Kindo bamanaze kam no wala to rankane wari khutban ta nafa antasi la to randamba donc wakat han wati am nan pama vin buto to na zini la to mihira pakra ne dawati islamia la TV plus Africa wonam songla lor pore la zeng ham pa wotoni bi kenan pa gisa la ki lorzu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pipi et pierre dans un mousso et pour dans un barka. La salle d'un compte Nabiyama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni pour ni nigda salam côte un nam tidra la yul sur la barka. Rilla yasuno kasanga mbende ton runda tia vendredi dare tia mars rahmanu l'an 2021. Ton be la to don woto. Il y a yak so rapport en passolé on nam sak lor pole ton me ho wakalunda wa ya lihlanga suno on kon lihlamba jilli tiya zuma mihiri bo hamani dik pangam me la to don ka ti sidia mihiri hen sidia me ti sidia mihiri tar panga pa ya R+1 ya azum mihiri on kon tengaremba ti mikam tununda me labnyak dara na yi mihira pakre ti fa zeket na wa perwen nam pour un barka et ti mihira pakre on kon tengaremba la c'est pour moi ya pipi aya pango kon la to den demba ya sitia alzum mihiri et mihir taban da sengenda be la mi kam ti mihir ning hemme woto wa bo abude la pa be kai illa woto ya han ken tawron pass wala ya dina han ken tawron pass ne bu mi kam ti wen nam songor pore mihira han le bo mewa ya wen nam sakat pon yatam ti na kendre me yisoma wa tuud ma wengi loyara wengi bangada tasar wengi to wennam sansake illa tebe balame to wen sansake miskanga panga utonga anayi sababo ti tenga dina pampangam passe anayi sababo tineba me dina fahanga chenga tawron passe anayi sabab me won sakat pole ti bo nimbuida penataba la sakal taba ni manare ngidar taba yiwen pour to wennam sansake illa to ni suya no isawa yi sabab mo ha neba menga pipi na taba pampangam pass tili lamba o banga tab tundum zingi misa zingi la banga taba miso meba me ha alebe yi sabab ya ha neba pam venem mon pass te ba miso to me yi venem zinga neba pam de venem to yidla wala kasamba bo wen hambo to buso fa papa man karm bo wa ya kit so wanka papa man karmi la bo nonga dina o be dina pour la dina me pa tembe pour to ba te venem kabe la miso to me yi wakan zinsi te rapa pam karongo te parba pam karongo pam venem dina pour ton me taxat te mihila ham pam woto won san sakfa anayi kan zinga on ko lihlam rapa lihlam pour se wonam sakal pour ba mim ti mila to wayewa fa pour ya lela ba ka lela ma sura nogo bala zaknere yir zakya mama la toure kabe ngomte ko to ngento na rolo ni tani ko tumna pour yir somne balila mazimeta bara nunti mi rawali mama hamar khutuba ya hamma tineba tuwe ni yemwende na tuwe na sunna donc ko to wenti na tigi ne bataba zime ne bataba ti mi la yi pasa la tore balila bagataba bani mbira zimataba ti to ne yawa ya ni kema kana zari kana so na matenga yinga yene to nyawa yida kwa donc federation menda ya lela mazimataba yalila mayokonom taba yalila matumne taba dariso te tonti ya president Umar Zumurana na masuno lela mafasul ka federation yuringa ton la ton damba ne paso damjina fa puso nira nira ndika wakile yiwo taba na to wona yura tseke nira mese ka noro waka zimtia lela ma wapu horba vidara matoto damba nyame ya kibe kidi yaro ko waka na ma couverture médiatique on a le fati seke ya sida bon sida man ko ya tamama mami fakisi parce que dina tumde ahya nending fa
a winninga a yungo ton ya prebal nantum yamti yel bamba budu a han wosore aya soma ni Burkina Faso donc pipi on andikar pousma on pousse pasore sol mafa parce que on wa nanto welga me yida la toron damma on pousse ba l'imam kahanga la pousse tenga mairie la pousse tenga autorité ramfa la pousse tenga nanamsa te nyamte mira wana mi otowa ya bamfa ya sababu la pousse nebnis ba han ya sabab te mira meka na runawa te yam fa nyame mira ya totowa aya exemple ne bosro te yam mi han ya otobudu be seriyeki seriyalse c'est ton songe te dina kyang tawre te ya ina mikam te wala meba budu ne bambe to de ko ligre pentawa milliards ma yirne mi wala rogance o ba mi watu 10 la yam na mikame te to ma budu la soma yida to mbamba ya hasidi ki yala ne e mikrame te nan pa ma yawr wonnam nenge wonnam nan dola la arjana te la soma yida donc zikanga ton nan pour hawat ba fa zanga te nan le to welga men pour docteur Mohamed Kindo la repousse fédération présidium Mamad Damba abo sanda beka ne ya alhaji imam Abubakar Yogo bam fa wa yalhame na sede tumna e tumna na se ton tum la toron kane donc ha sida mam sumre no woso i ha wala gwa bakari ton jehe zaman ni himbe kawa sida zama tek e bangada me te dina ne pana yizinga toto mo son dina ya ton ne tabal na yiki yala kane on tonre son dina ewa labum ning me ci tum la ton kaw soto bil fa yam wanyate depuis mars hando riwa yelo wa ci sukte wa coronavirus abase to wata wakat ni tin samante ya quarantaine damba te tin sanda paton pi on tin sanda ninge e sabab ci tuma nda somba accélérer tin tutula tunda nawra wa magame wala rille gom ko ringa sababa ya reception amba hambe waga mbe bobo mbe hunde kudugo la zenga barenda ani mbe la todum ponka o wanya yam ti la todum ya ten ya tembedre ne me be pon ya ma bisnya sunna ramba ti yo kabe obne chale basuke kuizon bebe la main zemesta bebe la main non ta bebe la main tum tar bebe la main la wakatin tati sunna ram mesem pa misri akele num pa ma pa sa tunda taw kengare ili ya sabab kangala sabab bedre henchiti duma bisa zemesta ba sing mis kanga depuis uma ila chuwa nase ti ropo usuma pondunda utona kotonam tona ma kitil som tuma wana man barke mon père la pour sallallahu nabiyama le lor pour tonna kabsa pasure naba la kabse la tour naba yam nyama tunu be bam solon poa dunna la tiya be la sababa ya mi le pakre tiya pasure kama na taba zemhtaba ndadina na king tole to bonyo ko to damba autorité ma to komzinga ne tenga naba to na me wonnam do an yam te ya bumti sheka mi to jaka nore wona am pam yel sumninga bam hambo ya ni la sababu tumbe karuno la tunwa ma tunwa nyame akami hirbale ayam hiri la itas la tun jelemne pasore kama tun ko tan wonnam to zema taba la tun le ko tan wonnam tilila ma to bum taba tiyam yama to tuduma yelo tonwa asama na sa andar bunin ya yilare zema taba yilare mihna tay akelen ya nere vim nere wala tun wanya wa la vima ne boy ne wonnam tuduma po tum ko tan wonnam yelo pasore kama pongo la yelo tun fa pongo ti tun me wato onti man woto tun ba yiwa ti ya bum ning ti fo shara mana sukiri ne wande buda suki kanga buda ya bum ya sama ringa ko to wonnam to wona man sol songo goma sanna yi wuso kana wa yina na ye sundan no ma wuso tun pira me kidma me 10 minutes sundan no ma me lar ko to wonnam ti yamba pressa me wanna wo tumna wona lingyam ne sabab sama la tuwenga zanya la yam yi sababu mana zamana tiyam yaman ti wodo fa gilli
wẽnnaam tũudmã sã n wʋsg n sɛ zamaana a kẽnda laafɩ pʋga tʋʋm yoodã fãa sẽn tʋmda fãa yaa ka mi wẽnnaamã la rẽnda ninsaal sã n mi wẽnnaam a ka rat wẽng ne a to ye dãn tõnd bõsda wẽnnaam t'a yɩ sabab n sagl kabmã n kõ tɩ b rɩk zʋgd sẽn yaa zʋgd sẽn na zab barãmb me tɩ yẽ me la bũmb yaa sõma wʋsgɔ pʋʋsd la bark wʋsgɔ salamu aleykum wa rahmatullah